مليو مبلمو أو السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم na wute wodo nde nge na wute dro wodo d'accord un peu de vidéo concroni entre temps أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما ضمن سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله أكبر على كو أما دمنا تكمنا كو إن الذين كفروا أنوا أكل ما يرى تاريخ وسواء عليهم أأنذرتهم كو أكا كان أما إيبو لديو بي كانوا لدينا فو كنو كافرين نغناو أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لديو لديو كتل من يدي ako ko udusukun de jalendo iuladi utena son ladili kama utena son ladili kama d'accord on konika mission on konika objectif kaslame demu ma famia ko lula bo ako Slame de mounouman famia ko lula boako. Ok, assalamu alaikum. Toujours, nous sommes ensemble. Biso na biso. Biso na biso. D'accord. Entre temps, amena mahiga fendo jifolo pour que ga ko blessing kan follow ou bien de. Otewa na wote dro wodi dunde. Ama sabala kunango folo alamma jashilin volo min barka bambe kateme beka o jili kelay o porno film tourner nadi wa atake ga tourner hali porno tourner film tourner sharia kono ala ko te da adama de sharia te de jajugu tourner ni sharia ulu yere kanunu min kola tafika sharia yere to fama ulu e benga mun kola hala tatu ko kono oyetin imam olu yɛrɛ ka rules la a bɛ taa bɛ examen ni fɛnw bɛɛ kɛ i bɛ papier signer ka yira k'i jɛna n'a ye o de kama a ko bɛ kɛ o cogoya la quoi. Porno film tourner na bɛ kɛ jamana jɔ la ye wallahi maliyɛn ayi ko dala kuma n'o ka jamana jɔ o kuma amma halakilin folo o jili kelay fulana o kono kafiri o tuni min cira muso wata ata barka do ayra la doni wallahi
min cira ke kata karisa langolo photo nyini kana wallahi ça fait mi ci akoni e fara wuluka e langolo koni horoma fo ito kabli e kuma fa moi on ya fam mi ci ko e ce kan ko kuma ta karisa nyini ka langolo nyini kana nai kabin ya yi fara wulun soka e koni e laura o te fuyi e ta boli te ko bayre ibina ta min da nyini kana ale mago bodela e ta yi o so mamne kata e wului sangota $, akeba msomon godo o pana tara kata min soro no e fitne chirima ni ala labla o fana soro o yira do msomai no o da to ala kira sallallahu alaihi wasallam na ko patiki biskila rushi suma koro ko msomi na je ko kan joro tiki do kono yini maso ko la haraw tiki biski ala rushi suma koro o koro de pa ka gelam so ka cheyini ka desala o da to shaytane ni adama de na iblisa yara aka kele bolo de bikem so awai o bara gafre devini iblisa jigita foi kala kira ka disa ya sabati a jigita foi ka damen mina na bo shu chaula ka sagom soka to bana ala labla e min zoro ne fana timena no jene e de ama sabana ni na mani ta kene volo we chili kala ni na mani mo ka ta kena o e min jirai o a jira mi ma ngoyo soro o ni ne ke me sanga wuli malla ne ke me sanga wuli on ga jamana kon ma to boto ko lo yon dondo ni arab jamana ko mena ka bo futo ta ku baga ni ma ke ta benim bla ay la bat na fu yeblere ko be ken naka be alla ba mo bna ka be montage ate fu yere je e da ko no am kala on era be kala tru video ka era ibi na iti be adama de president ko tru be ta ku bla boxula ni ya be ala kale kwa era fla ka boxu be ta ku ko lo monter ku fa ani far ko lo mi nga sunyo na ka monter ka a ke fe baby for the technicians gira kuna ka wulu ma yete magaza te foi fabiala foi ko mami ni e dambe bana kasini hakema inna ka shira kasini hakema ne ko anga demsonu ndoi ukatu eno anga qur'ana foli dablawi dala kira ka hadisa foli dablawi qur'ana minabu ma wele kabora zila bema qur'ana be ma deche kabo fe bema mimi ka adama de hen na shiki kemani kata qur'ana kalama mama blela qur'ana jubuyala ni ala sonaka fiya bodani nga fe kwa qur'ana yoro do kala o be kandara sigatola o be kandara ya rabbi ala kan jidi kandara ala kan shita chema o kuma ni akmanya blawi akili ba be fulu kunje mana don fugai ne ba don ba chawo mi me kani dadu na sakana anyo ke ko dama mina na taraka mbulu da dandala dantala ma ambete di malani ko do e ka kete ko kalama ite wato ko no ite pagila ko kalama ni ko mun jabi me ka ni ka famu ya amba fo ka da kumida wala o kono kafri ko maibe fait divers ou d'état fait divers de islam kutuba kan ke fait divers de kan me kafri de na to shi kalama fait divers o ere de kutuba e l'actualité là l'actualité o de kutuba e komi me bi ka kuma oka ni ko de ma min na to kana na keso adana ke jamana ko ya ambulo jamana kono mire na tsiga kele blia dara ka be buluda ta hali subu be na ko na ko karamo ko mana jamana ta buluda karamo ko mana malame o oke ayo ga girgiri ko ibe ka mi kangalin tige de ibe ka era de politicien mu wula ko fo so ga do mali kono ibe kan mbala quoi donc aw mana na fo ko be ka fo inshallah ka be to ko abaga sra de fe bar joni fo mi damne jamana en kay kuma mina ay munun suray kuma naw mana ode an jore ya an sikoi ni ala ka dambe buruja ibi sikoke na yi nafaki alhamdulillah ya ngala ni na ma fem wala an nganga minga on yoke okay ikanga nasunga ke min ni odi ni na ma jaw yim sokungo e ko ni take ayan take alhamdulillah voilà ok imamu mahika kuma min fɔ o kɔnɔ kafiri ka faso kuma sulude baso kuma sulude dunuba jugu silamɛya jugu ala jugu suran tɛrɛ adamadenw jugu silamɛya jugu alakira jugu kuranɛ jugu proxénète gigolo arnaqueur proxénète gigolo fugariden a sugu bɛɛ
Kafri din escroc. Kafri din escroc. Depuis que tu es né, avec Fima Fougar din escroc. Kafri. Jonganga fait la bendoni ta mère. Avec tout ça, comment on met d'eau quoi. Kafri din escroc. Depuis que tu es né, avec Fima Fougar din escroc. Kafri din escroc. Kafri din brouteur. Depuis que tu es né, avec Fima Fougar din escroc. Kafri din proxénète. Kafri din gigolo. Kafri din escroc. Depuis que tu es né, avec Fima Fougar din escroc. Kafri din brouteur. Depuis que tu es né, avec Fima arnaqueur escroc. Kafri din escroc. Kafri din brouteur. Kafri din frusala. Depuis que tu es né, avec Fima gigolo escroc. Depuis que tu es né, avec Fima proxénète gigolo. Kafri din Fougar din. Kafri din wogono kafri. Depuis que tu es né, avec Fima Fougar din escroc. Ame sa bede la kwe. Ni ko ngana biti fana boy kama na mena biti boy kan fana wa be ja fana. Me ambo to ala de kama koy. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الله أكبر. ألكم أجو فلمين. أمبو بيدي تو ala de kama الله kama. Ko to ala yere de jati kama wallahi no tambi ble. E ala fifta dumareta ki yere la je quoi. Me anto ke. Allah ko kanga no ke qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Allah kara ko ni dara Allah la ka daddu nabana tika kuma nyum fo ou bien kiki maku awode fore imaku ou bien ka kuma nyum fo d'accord an koni amman jija ka Allah kara ka kuma kana dige aw beta baneningala danga de baneningala glomina ta kubla ne la otena ne la jode voilà d'accord on va continuer kalisini bi kele fokata fokia dabla domina ni ma dabla fana on continue la lutte continue e ka kafridian ibo ke ibo be yirema amena kafridin nga kuma do décortiquer doni folo amena kafridin nga kuma do décortiquer doni ok attends ko dabaya de kuna jaywa dabaya te kuna jayde a joanga vidéo partager follow après les chiens à bois et puis la caravane passe hein? Ko vivi amanga vidéo ke vidéo kama vi mega vidéo be la jenita ide amo finyana bide kafri din escroc depuis que tu es né avec Fima Fougar din escroc kafri din brouteur kafri din janfanchi kafri din escroc depuis que tu es né avec Fima Fougar din escroc danga din escroc Fougari din escroc kafri din brouteur. Depuis que tu es né, avec Fima Wogono Kafri escroc. Ok, Malien, assalamu alaikum, toujours Moumelina. Aérabara Koni Nene, Sigidromena, Alaka Dine de défend, Adjara Mogoyimba, défend, Madja Mogoyimba, défend, fin Yaouja, Ayo, Fo, Nekon Mentake, Allah de Jati, Kamala, Nuri, Luminkum, Jaza, Wala, Sukuro, Amogotaka Tola, Amogotaka Warla, Amogotaka Sana. Amogota Allah ka ko merci beaucoup. وما أرسلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Anga sarabe Allah de bulude. Voilà donc alhamdoulilah ni vidéo partager le maximum. Anyo de fo anga jama mancha am batte ka fo be kana griga page kan an ko de nasro ko vive mogonya mogoye samba soro ko ka Afrique ra fin 1 million de vues, 1 million de partage, 1 million d'abonnés, 2 millions de vues,
1 million d'abonnés, 2 millions de partages, 3 millions de vues, mais avec tout ça là, on m'a balgé proxénétier, on m'a balgé gigoloé. Sako Samba, merci beaucoup du courage. Du courage, merci Sako Samba. D'accord, on amène à vocal fitin dans des jeux. Après, quand Fridé te foyer au co, ayon fo benyana de maléon, entre mochi de kele, ko parce que ibeka quitter slamé, non, alors quoi, en gano quoi. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر وأعلى عليكم بفوق بان سورة إسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكيامة جدو إيكا برانجمان إيكا براجو دي ألاكو كبا كي ليفرو دي كاتاكاديما إيكا ليفرو كلا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ire de be wasake ko ire ntaro men yesuke bomanga na to kamna kwa ire be ire wasa ni ka comptable ko ire ka jeteli kala tetme ire ka bi ko ire de bi ire wasa ina fo jeteli kala kwa ako man ihtada fa inma yahtadi li nafsi kun mo min kanana fana ko wallahi ibika kana ire o man dalla fa inma yadhillu alaiha kun mo fana filla kana ibika filire o kono kafiri bika ko jagwa teslame ama fiyana ko jagwa kika islame kika na ke islame amu fiyana de ami jagwa fana an ko de c'est vrai it islame mais iga islame saboteli dabla ika keka bayire ma ikana essayer kibe mo bo islame ala inanga kele kumbe fleni ako mani tara fa inma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inma yadhillu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra mugoshitena mugoshika duninta alkiyama jodo ako tinde ala de fode iga problème do ka kafriya c'est un problème anti jagoya ou anti jagoya fana. D'accord, mbalima wa assalamu alaikum mun belina akana ninikelaw jabi aya famia ne kla dron mu be bloqué parce que ne rete commentaire la je ne nga vidéo que en général donc moshi kanita moshi fa kanu jabi parce que danga de tum fin deun prevu tout bolo kamine ala ere dienda islamé mumin kamine ala ere dienda muminu islamé oni kafiru manati umana na kuma ko ni ala ka kuma kan kun fin jahili de dalu foi tale bolo nenni ko lefse fe la won nenni de abana kinin doron prevute foi ay namba bo kaw bikan kaw fufu kaw fawule ku jo aw kuna ka aw bawule ka ujo aw kuna ka aw momso wule ku ujo aw kuna ko karsa ay na de mo golangulun din dale na jene bulu dalu contre dalu preuve nenni tanye koy voilà nenni tanye de la angago la preuve foiti abse fena oui nenni ube kata mo dessin ube kata aussi ka galonjugu te ka da mo la moi je m'en fous ne tala jere nyame adigiri la ibala jere nyame ku ibalen ka digiri la al sayba kalamade je m'en fous hein ni ati ma fana mi bloquer ntala je fana où est le problème prévu de ta au boulot ni prévu au boulot nenni ma fo d'accord on va continuer. On va continuer 600 quand on a fait décortiquer.
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا كافر ما دي كورتي فوقتا فو بروفي على سامينا نما جام غومي درو يبي دو اسلامي على درو ولا بروبليم تي الله امي فدي والله امي سايم نو فنا الله est-ce que 15 attends Maléon, avec la tout denga soufachini éliminer pour qu'il y a un bruit qui a un vidéo koro, mais claquana kabo, mais claquana aïra aula ni d'inqualité demi, ni mon galontigala demi, car faut qu'on imite ce qui wodi kono, mais je peux continuer à parler parce que galontiga moloyaten na ni nyona galontigala din kabina ala kanda mai, woni nyona moloneti din fana mai flo. Mai de voilà ninga preuve berbe nyona preuve contre preuve akana dron dame keneka horonya keneka mba boka bika trike ka trike là ako ya 6 ans ako ko WhatsApp angala me ayre da flo parce que ale taroko ani ko mfa duzuka wani chembe nyongona ito donde kuneni ibe ba kono jido mete daga kono jido ko wache kurule ode nala maradona e kwa angala me de abena manamana kami fo mena ayira awla ko ni te fo ye galontigala ko angala me flo Malian awre boraka name WhatsApp group wa kelengele wal makibe nanani ubi kala kuranela Malian ninga chanja mana kono awre bakala to buke aka WhatsApp gilan ka ke fuye me mo muganga kurane kala kono o yake wari o le mura no to buke aka doni gilan ka ke fuye be ka injerala no jobe malila ale mo ko ale re de doni juye ale be ka firi wati muna jamana be ga re nyini wati muna mali jombe ka fa iba fo shew ko ba wati muna OK Malian ayra me nyore fo won fa dusuka buwani chembe nyogona itudo ale kono ni yake wo kono kan ko alsa anta do e mo e antisa ke vasro donc o yere fo gardien e folo o ko ne ba ko kafri de fo gardien depuis que tu es né avec fima fo gardien gigolo voilà ako aberere be ame ne ko ne be ni ta ka fofo ka ta busema ka fofo kana dambela ka ayira awla ko ni te foye faso kuma sulu den doko ni te foye soma malo den doko ni te foye galontigala den doko ni te foye un arnaqueur populiste ka tadoro kana ayira awla keneka afle ako ko WhatsApp groupe ko to kaya ka WhatsApp groupe créé ko me ko karamo ke do be ka mo kala kuranela ko ka war mine ola ko me ko to ya kaya ala ayra mere bonne fana ba yira awla malien ninga telegram groupe kono kumaw abebe ne bulo ako groupe kono telegram ta tay telegram e to kedo de tay telegram islamé do de tay o ikele e koko ni mega warne mola pourquoi e ba foko ni ma $20 sara ki be genga bo groupe kono pourquoi e ba fo ni ma €10 sara français ki be genga bo groupe kono on de fode ni la fugar de la c'est un menteur ورغم كافري كاكوكو ورغم أكرك صلى الله عليه وسلم لا ذنب بعد الكفر نكرا كافري كباكو نكو جرمون فويتو كفتكني قالوا انت كاين مالو يا فويتنا عليكم نقولوا درو نيتريسي ووكو درو فوغار ديلا menteur que tu as menti et rebe warne ga groupe la do na kofo oluka do la famille et warm ne ka groupe la dona ko fo oluka do ko fo oluka €20 sera ou bien $20 sera ou bien €10 voilà aflane maléon aflane publicité de la 600 ko FBR publicité avec numéro blanc abaketa parce que un groupe ti alhamdulillah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin ala ko jamakulu fitini me jamakulu ba bati kuma be donc islamien ka jamakulu fitini me se kafiru ga jamakulu bala 1 million d'abonnés
2 millions de partages, 3 millions de vues, mais à Tarami Foy. Foy! Galon tigɛ dɔrɔn ka galon fabriqué dɔrɔn ko e yɛrɛ dun bɛ ka wari minɛ mɔgɔw la e bɛ ka wari minɛ ne bɔra ne ka vocal ye a bɛ ka wari minɛ ko cɛ dɔ ko balana yan fɛ dɛ ko mɔgɔ ka wari d'e ma problème yɛrɛ tɛ wuli fo ni kalo sara dɔrɔn kalo sa o kalo sa a b'a ka kunfinden bagan ninnu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka wari bɔ olu kun a bɛna ni info problème ye dɔrɔn an y'o bɛɛ de tigɛ cɛ la donc ne e ma dimi jɔn bɛ dimi na danbe kɛnɛ kan fasojɔ kɛnɛ kan tiɲɛ kɛnɛ kan n b'i bɔ k'i ta k'i tereke k'i yira maliyɛnw na k'e tɛ foyi e den qualité den nin an b'i ta k'i yira mɔgɔw la c'est un imposteur jagoya n tɛ silamɛ tɛ dɛ jagoya don silamɛ don silamɛ tɛ dɛ voilà an b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna silamɛ tɛ dɛ an ka continuer i ka vocal don i ka vocal tɛ o ni kafiridenya kuma bɛ bɔ i da dɔrɔn ne bɛ se k'i jaabi n'o de fɔ i bɛ taa baga mɔgɔ ma dɛ ko le vocal feere dɛ karisa ye vocal kɛ tan dɛ a don t'a bɔ tan dɛ e kafiriden e bɛ ka ɲinɛ min kɔ n'i ni silamɛdenw i bɛ ka essayer k'i bɛ silamɛdenw de ta k'i b'olu utiliser ka Ala ka diinɛ kɛlɛ i b'a fɛ ka silamɛdenw de ta k'i bɛ Ala ka diinɛ kɛlɛ Ala fana olu tɛ sɔn o ma minnu b'u yɛrɛ kalama u tɛna sɔn o ma cogoya si de la a jɔ n k'a ka fɛn dɔ yɛrɛ k'a la quoi n'u taw a jɔ dɛ o kana kafiriden la voilà voilà i yɛrɛ i ka bɔ ka n jaabi dɛ n b'i ka nɛni segin i yɛrɛ ma de n'o de f'i ɲɛna quoi juguden an t'a dɔn ni tere juguden bɔra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ ma i jogo min labɔ silamɛya la dɛ voilà n'olu yɛrɛ y'i sɔrɔ u b'i faga de si juguden ma langolonden bɔ i ka n jaabi ma langolonden ça troublé Dunuba wele kalana Mariam Jakte Baba Kaba Jakte Asetou Kamara dit ça troublé restaurant tigi Nana Ouattara Lagare Sanogo Kari Diop Goche juguden tere juguden Karim Yata Bari Rimke Yata Karim Yata Bari Rimke Karim Yata Nyeshu Dela Nanga mbiri tɔgɔ dɔ yɛrɛ la tuguni quoi tellement que dangaden ninnu ka ca quoi Adam Ba Fransi Umar Malika Malika Fitini Gigolo hein Foye kono basani sans abri dangaden ninnu ka ca quoi hakili b'a ok Alassane MLK Sogoba Mali Bafa Diao est-ce que ale yɛrɛ comme ale numu ye fila yɛrɛ ka nɛni man ka dig'a la an k'an pan ale kunna quoi il n'est pas important Sira Keita
Espagne go cɛjuguden ni sɔrɔla k'ale dɔrɔn i ka tile tiɲɛnen dɛ hali ni kan ka papier sɔrɔ o don i tɛ papier sɔrɔ o don dɛ cɛjuguden la d'après les rumeurs que tu viens de Banamba j'arrive Sirasila di Sirani dafurugubani ledeni kalo saba go falimba nunu n'i y'a ye dɔrɔn a kelen bɛ taa 2000 kilogrammes de la quoi Wogoro kafiri Salimata Kulubali Monson Jara Chatri Bolani Buba Abdul Ba Numbaraba de Glomina de New York ya ngoni ibe New York be New York ya nkambe de masisa ne mini jabi quoi danga de nunu ka cha quoi suba fu to ni ma min to fo nyam mi ko mo be wo kono kafiri no fe ka demeni kunna ay bo kan jabi voilà d'accord amena aka vidéo ndo décortiquer parce que le temps passe il y a 30 minutes maintenant tellement que akadi de quoi madu kasarane misega Allah akadi de ça nin kadi koy ningo mena temeni ga vidéo bena janya alors que nkono na kuma be ma fo quoi Allah na jo anga bunti ndoni ka bunti si jugu de qualité moloya wo kono kafiri de wo kono fugari de da wo kono tabali goshi oh ijo lasana nimaga bilebele lagalato bilebele jambia danga de baninigala glomina galontigala de kale islamé ifana boy kan jabi ika dosi fle ere kodo lasana nimaga bo kolongolomba Musa mime Canada koni Canada Musa cɛjuguden ina fɔ gonjigiba koni ere kodo sisan name Musa Kamara mime Montréal ere kodo Musa Kamara Montréal Alisha ne Aisha Njai mime Canada Montréal go fato de la te soro ke fana ale koni ali yiri na yiri do rabta ko ngo fo nyana voilà ani danga de nunu ñu taw to ma presque one by one un à un ka foko na bese ka burufia kadi job i tere jugude che jugude iko ki ta police la ta plainte tige migi kono yame ya famwa go tere jugude Chena 30 minutes na ne boko ore da faraka ba non chakadi o masa ay sabali quoi mais mekla ka whatsapp e ka ci do mamalla parce que lu se ka laje en direct anga karamo ko ngana ni ke nala sono mante blinke non nte blinke ko o tenga takabulu ere korole donc ko ngana fo fana ko wata gana shi munya kuma mentono fo tukuni quoi te ambake donglini sa be ke bitid mambadi ok tara mena mi mena do fara tankan quoi parce que le temps là c'est un peu voilà on va donc quoi 30 minutes c'est pas petit c'est trop mais ok ajo ngani jabi am saka ni jabi ka tige quoi parce que je suis pas satisfait wakati ka dogon quoi
anga ka kuma décortiquer akalo ka fo ko ne ma bagani ma ko ne tika ni kele jugoya kama ne tika ni kele togo kama ni imposteur de ni apostat de ni kafiri mina abega siran ka kafiri ayira mais salo na siningo duga korobale mango atuin amba sere ka sere fa bena do banin na nyo fo duga nyana abena do banin de la e ka tone bolo dron bon abega o de damne 600 parce que si ça buna abega jo ka kafiri dia ere de la ako ko arabu ka buga dugula ko kana aw kungulu tigɛ ko ka aw men yɔrɔ décortiquer an b'a to ten quoi parce que vraiment an tɛna se k'a fɔ k'an b'an ka a bɛna janya kojugu quoi a bɛ a kɛ to yɛrɛ de ko ye a ka di dɛ an minnu bɛ extérieur la lajɛli ka nɔgɔn mais minnu bɛ Mali la a bɛna gɛlɛya u ma quoi an b'a décortiquer a ko arabu ka buga dugula kana aw bolo n'aw kungulu tigɛ ko Ala y'o fɔ ko Ala foyi m'a fɔ ko hali ni Ala y'a fɔ k'ale t'a fɛ a y'o fɔ hali ni Ala y'a fɔ ale t'a fɛ a m'a faamu wa. وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ni mɔgɔ sugu tampon de b'a dusukun na quoi a dusukun jalen don Ala fana ye caché ka dusukun na a tɛ limaniya parce que kafiri dɔw bɛ yen comme n y'o fɔ ka tɛmɛ hali Amérique an bɛ kafiri dugu de la kafiri dɔw n'an bɛ misiri jɔ u b'an dɛmɛ hali wari u b'a bɔ mais kafiri dɔw fana cɛsirilen don ko misiri tɛ jɔ bon o kafiri den sugu nin y'o sugu dɔ de ye min t'a fɛ ka Ala ko y'a ɲɛ la a t'a fɛ ka mɔgɔ min jogo y'i bɔ silamɛya la mahi tɛ an b'o de fɔ quoi mahi jogo min bɔ silamɛya la i yɛrɛ ye min fɔ dɛ voilà donc nin kafiri den sugu olu de t'a fɛ ka silamɛya y'u ɲɛ la quoi a yɛrɛ y'a mɛn a ko hali ni Ala o de kama ne tɛ baga ma mɔgɔ ni ne wele k'i bɛ intervention kɛ ne bɛ ɲininka est-ce que ne bɛ ka baga ma wa u b'a fɔ ko i tɛ ka baga ma ko tiɲɛ ka d'a la i tɛ ka baga ma Ala yɛrɛ ka mɔgɔw b'a fɔ ne ɲɛna ko tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ ka baga ma dɔw bɛ na ko a dabila dɔrɔn mais i tɛ ka baga ma a ko ten aw de ko hali ni arabu ya ko hali ni Ala y'a fɔ k'ale tɛ o yɛrɛ dɔrɔn bɛ mɔgɔ kɛ kafiri an y'o fɔ ka tɛmɛ o yɛrɛ dɔrɔn bɛ se k'i bɔ silamɛya la Ala ko ko e ko hali ni Ala ko k'e t'a kɛ e mun de sisan i ye kafiri de voilà ko kana fɔ ko e ye kafiri i ye kafiri de bi i ye kafiri de sini wa i ye kafiri den yɛrɛ de ka fara kan na dɔrɔn anw ma ko i tɛ silamɛya fɛ i bɛ ka silamɛya de kɛlɛ n'an bɛ jaabi n'an tɛ jaabi o fana o b'a dan ma parce que ni yɛrɛ ka jugu ka na an kana a yira maliyɛnw na nin ye den qualité den min ye o yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye ka na a ka mission yɛrɛ tiɲɛ a bolo ka na a ka mission tiɲɛ a bolo o ka jugu a ma ni fɛn yɛrɛ bɛɛ k'a yira mɔgɔw la ko nin ye den qualité min ye quoi an k'a tɔ lamɛn a ka jan dɔɔni a ma jan sa mais n b'o kɛ ka vidéo clôturer parce que ni n ko na n bɛna nin dɔn décortiquer sisan n bɛna heure joli fana k'o kuma na tuguni n bɛna peut-être heure kelen wɛrɛ fara a kan parce que an y'o fɔ ni don o don i bɛ se ka bɔ ka nin ka kumaw jaabi don o don vidéo kelen n bɛ se mais j'ai pas le temps. a ko Ala m'a fɔ maliyɛnw aw minnu ko k'aw ye silamɛw ye silamɛden minnu b'a kɔ silamɛya Ala ko k'an ka kɛ mastata'tum n t'a dɔn n bɛna aya min n bɛna fɔ cogoya min na quoi wattaqullaha mastata'tum Ala ko k'an ka sara Ala ɲɛ an ka seko damayira ye a bɛ se ka kɛ anw bɛ seli hali ne yɛrɛ bɛ seli bɛ sun n bɛ se ka ko dɔ kɛ n tɛ se ka silamɛya ka ko bɛɛ kɛ mais n dalen b'a la k'a fɔ Ala y'a kɛ mais ale ko aw de ko arabu ko hali ni Ala y'a fɔ k'ale tɛ premièrement a ko Ala ma fɔ donc kuranɛ a ye taa kuranɛ sura numéro 5nan a bɛ fɔ ma suratul maida la table quoi la table suratul maida Ala b'a fɔ ko wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim Ala ko zon cɛman n'a musoman a y'a tɛgɛ tigɛ
ama fam ko ka tigɛ ala de y'o fɔ mais ale ko ala ma fɔ dɛ o yɛrɛ fɔlɔ o b'a kɛ kafiri ye fɔlɔ o b'a ka kafiri denya confirmer a ko ala ma fɔ dɛ an ka kɛ hali n'ale yɛrɛ kun t'a dɔn ko ala y'a fɔ o bɛ se ka kɛ kafiri ye fɔlɔ bon an ka kɛ a kun t'a dɔn ko ala ma fɔ mais a yɛrɛ tilara ka a ka kafiri denya confirmer cogoya min na a ko hali ni ala y'a fɔ k'an tɛ a y'o de fɔ sisan hali ni ala foyi m'a fɔ bon an ka kɛ supposons a t'a dɔn ko ala y'a fɔ mais i t'a dɔn ala y'a fɔ o bɛ se ka accepter mais e yɛrɛ ko hali ni ala y'a fɔ ko e tɛ donc i ye kafiri den de ye bi i ye kafiri den de ye sini i ye sijugu den de ye i ye yɛrɛdɔnbali den de ye i ye somamalo den i y'i fa janfa i y'i ba janfa i y'olu ka diinɛ janfa voilà nin bɛ silamɛya kɛlɛ de la muru kɛlɛ tɛ dɛ muru ne tɛ k'aw défend nkalon kan dɛ ne tɛ k'aw défend yɛrɛ mais k'a fɔ k'a b'aw kɛlɛ au nom de l'islam moi ne tɛ jɛn n'o ye bɛɛ jogo y'i jogo de ye aw tɛ prophète ye aw ma ci mɔgɔ ma mais k'aw jogo ta k'a bɛ silamɛya de kɛlɛ n'o ye o ti kɛ yan o ti kɛ o ti kɛ mun kɛ o ti kɛ dɛ o ti kɛ an k'a ka kuma tɔ lamɛn i y'a ye 7 minutes yɛrɛ taara an ka temps kura la ka ban parce que nin ka kuma a bɛɛ bɛ jaabi bɛ ne bolo ma kutuba yɛrɛ sigi kama fɔlɔ ma kutuba ta parce que ma deli ka livre kuranɛ dayɛlɛ k'a fɔ ko n bɛ n sigi ka video préparer yɛrɛ i kama quoi n m'o kɛ fɔlɔ quoi mais n bɛna na kutuba de k'i kan quoi n bɛna to ka kutuba de k'i kan sisan n bɛna video n t'a fɔ ko épisode dɛ n bɛna fɔ ko kutuba quoi. ko arabu ka bɔ ka dugu la ka na ko kana o kunkolo tigɛ ko kana o kunkolo bɔ ni kabakuru ye ko kana o tɛgɛ tigɛ ko kana bin a balimamusow kan ko fana ye tiɲɛ ko tɔgɔ ye ko ala y'o fɔ ko arabu y'o fɔ aw ni ala cɛ maaw bɛ miiri ka taa min ala jumɛn b'o fɔ nkalon don ne de y'a fɔ hali sini nkalon don ala foyi m'a fɔ ala m'a fɔ bi a ma fɔ sini hali n'a fɔra an t'a kɛ ala k'a fɔ ko arabu ka bɔ ka dugu la ka na ko kana o kunkolo tigɛ ko kana o kunkolo bɔ ni kabakuru ye ko kana o tɛgɛ tigɛ ko kana bin a balimamusow kan ko fana ye tiɲɛ ko tɔgɔ ye ko ala y'o fɔ ko arabu y'o fɔ aw ni ala cɛ maaw bɛ miiri ka taa min ala jumɛn b'o fɔ nkalon don ne de y'a fɔ hali sini nkalon don ala foyi m'a fɔ ala m'a fɔ bi a ma fɔ sini hali n'a fɔra an t'a kɛ wa a hiji ko ye mun b'a kɔnɔna la n bɛ tila ka na n b'a walawala k'a bara ci maliyɛn bɛɛ b'a min barabaga minnu tɛmɛna olu tile bana a mana an b'a fɔ an dabara la biya hɛrɛ bɛ si a bɛ tile hiji janfa min b'a kɔfɛ ɛsɔrɔya min b'a kɔfɛ namimaya min b'a kɔfɛ mɔgɔfura min b'a kɔfɛ bigari min b'a kɔfɛ ka ban ka kun mɔgɔw hakili kan o min b'a kɔfɛ ala ko tɛ bi ala ko tɛ sini kira ko tɛ bi kira ko tɛ sini k'a ɲini don n bɛ tila ka na ko di wa a hiji ko ye mun b'a kɔnɔna la a ko a hiji ko nin min b'a kɔnɔna na k'a bɛ tila ka na bara ci ala ko tɛ bi ko ala ko tɛ iji ye ala ko tɛ sini ala ko tɛ ko min b'a kɔfɛ janfa jugu ale ni tan ɲini ale ni an ka lamɛn dɛ a kafiri den de bɛ k'a bɛɛ fɔ yan maliyɛnw hali n'a ye hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan tiɲɛ kɛnɛ kan aw bolo ne bɛ k'a fɔ ma ko kafiri den ale de nɛni daminɛ dɛ anw ma nɛni dɛ hali ni tun y'a ba nin ne ka commentaire la ne bɛ ba ni effacer ka bɔ yen an n'a ba tɛ ɲɔgɔn na dɛ an n'a kafiri den de bɛ ɲɔgɔn na ale de taara banikɛlaw ta f'a fɔ dani u minɛ i k'u jɔ n ye dani u minɛ i k'u jɔ n ye an b'a faamu wa ka wuli ka se banikɛlaw sugu bɛɛ ma t-shirt ni fɛnw ta ka taa ci olu ma o tɛ ne lajɔ koyi o tɛ ne lajɔ parce que n'i y'a mɛn banin digiri la dɛ i taara lamɛn de quoi o tɛ yan voilà ale de y'a bɛɛ daminɛ dɛ ale de nana ni nɛni ye dɛ malangolo den dɛ a yɛrɛ y'a mɛn min y'a ka nɛniw bɛ segin a n'a yɛrɛ ka nɔfɛ mɔgɔw ma ne yɛrɛ m'a fɔ hali malangolo den tɛ ale de bɛ k'a bɛɛ f'u ma ala ala k'an kana walahi ala k'an kana ko iji maliyɛnw aw ni ala cɛ silamɛya jɔsen duurunan ou bien wayi silamɛya jɔsen dɔn a filɛ ko o de la n bɛ ka miiri aya dɔ la n bɛna jaabi ni aya min ye quoi وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ala ko de suratul hajj suratul rodo be qur'an kono ko hiji sura ko ala ka sharia ala no ni kafiri dene wallahi maliyan islamin ay ala saturu blen nu asetu kamara
nana watara al-hajja nana watara dafurugu bani nunu no ayake ala de kama ka taw sigi dora ka miri ninga kuma la ko ni beka faso de jo abeka islamia de kele au nom de vous abeka islamia de kele ko igi ko janfa bo koro nana watara yere de ko groupe ko kitara igi la chien joli ako kitara fu de kede ko janfa mi me igi kono kofe alaka ko alaka loi wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli damirin ya'tuna min kulli fajjin 'amiq ako ibrahima ma Allah wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahira bayta lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud alako ibrahima ma ko iga wule igi wule bladro ko ya'tunaka ala kulli damir wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka ala kulli damirin Allah nyerena aya ko sa auzubillahi minash shaitanir rajim ako sa ko وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق كو إيكا إجي wole lase appel ke dron ko mo be na imma iji la kaboni dien danfin dien boulefin soube Allah we love you Allah nous vous aimons Allah ko tellement que Allah ka kuma wallahi kuma Allah ni kuma kan de bora Allah yuro Allah kajigi ara Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan no ay ori kama Qur'ane quoi la ilaha illallah karo mina ni expliquer chuko Qur'ane passé présent futur ko appel ke dron Ibrahim soni jo ne ka so jo ika appel ke dron ni appel ke ko mo be na ima mo be na soni ma die fantan nani be ala kulli domiri min kulli fajjin amiq die fambe ko mo be no sina mo be na falila mo be na woturula mo be na negasola mo be na mobilila mo be na aviona mo be na batona malion ala ay sawalisa ayake ala kama iji la isa mo be ta tuko di iji la bi ala ye fen fo Allah ye fen fo ta tuko fo a be de be ka kebi wallahi do bitu sina do beta motola do beta mobilila do beta negasola do beta falika do beta nyogomeka do beta batona paton do fana beta aviona ko wa do beta Allah ako ko orite kin ko fen jam ato ay kafiri din ambe ki kono nana daluya ye nana pervuya ye ibo kibe do fo mahi watarama ibini ka kafiri din ya de ika shijugu diya de ika jahannama kono diya de yere de bino confirmer Bukhari ko Muslim ko suna Nasai ko suna Abu Daud ko suna Ibn Majah ko ibombo yere de minire yere turondron e manana kibire justifier dro bi yere de turon atafe ni prevuti bolo mo kama otoyi ambo de fiana de boy kama hinni anti nofe o kama kwa wallahi ka kafir diya de ambi nofe o de kama boy ka nini o te fo bo mi jide ni sanson la mo fiana de bo ibuna bo wera be ne ka kele no kwa mburo parce que ne ko ye kafiri de mai ko ye kafiri de ya fo moi e ka bodron atene ala ka kuma kan ko te chien anga la mede o de ko ni me ka faso jo kwa wa ahiji koy muba ko la mekla kana ba wala ka paraki maya
côté chini kira côté bi kira côté chini kanyi ngu mekla kana islamia kan billahi amoderle ni islamia ka treton mana billahi kafri de alosai ne afo pia malio islamia kan billahi amoderle akode ay mali islamé bede ni ay jien islamé bede ni kafri de shijugude woro ko jugude kafri de ngani ya jugude shitane de akode ayala mere maleu au fana ba ka ya fane ma de islamé de ko islamé kay niya modéré de islamé kay ni beto ko ti fa glola ama famu ko de islamé nyumay ko me ko ni islamé tara a tatugo yire da ina fo ala ya fo tukamna ala kra ya fo tukamina ko kafiri de ya ka fsani islamé yire ko islamé yire de ko kafiri de ya ka fsana aboko de fota islamé yire de ko kafiri de ya ka fsana kafiri de danga de glomina de shijugu de arnaqueur de proxénète de gigolo de o de fle kana islamé bede nini wo kono danga di wo kono banenigala wo kono glomina wo kono jineya kela wo kono proxénète ko islamia nyuma ne ko kafiri den ka fsani oye ayala mede a kafiri den ne be ka kuma be fo shi jugu den tere jugu den ne be ka ne be fo islamia ma aw ko albi ko o be ka faso jo aw ko bi kalbi ko o be ka faso de jo malion يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أن تسلم كك هرويد كوني مكا فاسو دي جو نيني فانا بتي بالا سيدر مغولا كو فاسو جو مكلا كنا يمنا منا كامون فو سيدر مغوما منا يرا اولا كفو كيتي فو يبوبوليسي كو سلامي انجما كو كافري دي اكا فساناي انا كافري دي انا كا كمالا متوغني اسلام يا كا تكون منا بيلاكي كافري دي اكا فساناي نيا فو بيا مليون islamia kan billahi amoderle ni islamia ka treton mana billahi kafiri de alosai ne afo bien malio islamia kan billahi amoderle ni islamia ka treton mana billahi kafiri de alosai ne afo bien malio depuis san jacques mené au livre babolo comme dans la façon marano absa dans la façon marano ambalo le nina fo ko ussa alo ni yo ton ko ko po kada usi arabi saoudite akaba san fekana otisi bangena fuka chini ali chini ante faso to kamara autabulu chukula fuka chini ataki ani mejo atafere na keso depuis san jacques mené au livre ko depuis san jacques mené au livre babolo ala fa arabi saoudite ni alkaba be impliqué ou quoi mali on ne fo nte segentani na mina video surunya parce que nta fe mbalema akadjenya abre ku on ma me munu me malla te ku lu ma quoi a côté ne ay nogo bo kafri ala peu ay nogo era de boala quoi doute ay doute de boala au danga di shijugu de munu ba no fe ka be ka faso de jo munu me gu yere wule ko islamé ayala me de abeka au fo nini ka au bo nini ka au somo be nini kamali ka je islamé re ben nini afle à côté islamé nyuma yere ko kafri de ka fsano parce que islamé nyuma yere o te glomi fe islamé nyuma yere o te jeneya fe islamé nyuma yere o te namara fe afle donc assalamu alaikum wa rahmatullah mun melina awni ci awni baraji ame ñombolo biso na biso nous sommes ensemble amena tige parce que abena jenya ko jugu ko ama famia an yere abe ku awna de mais en balma mun me malla ou ban suis comme il faut kateme inchallah mahi watara moi je lui promets une montre d'une valeur de 200 000 francs CFA ne bouke inchallah ka fo mai nyana naka mo o kana ni jabi o re nyogonte abse ka jabi re mene ka family le o ne ka family parce que il est déjà exposé anya ira jena ni den qualité mi donc kelet sega kun agolo fe note awere ka jateme e ko ebe boni prévu ebe boni daluya mo mana wuli e kama e ba ese ke bo do kasola no fe mo era awere kan atigala o yoro la quoi awere kan atigala o yoro la d'accord amba tuta assalamu alaikum wa rahmatullahi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum
ale ko arabu ko ala ko bon ne fana b'a fɔ ko ala arabu min ko ala ko ne dara la wa ma ye ɲɛla fana alhamdulillah dara la ala ka kumakan dara la kuranɛ ala ka kumakan ye wal jannatu haq wan naru haq wa muhammad sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu atiyatu la rayba fiha ala kra ye tiɲɛ ala ye tiɲɛ janama ye tiɲɛ aljanna ye tiɲɛ wa alkiyama jɔrun fana o ye tiɲɛ. D'accord, comme on a fait toi maintenant, on va se faire les comme ma foi tena ban parce que ni la vidéo que ma alisa une vidéo sur la clanté de l'afro. Oh de foni tire du goudé nous connaît ayant tout nous on a drone. Akana aga dabla ore kon ba arranger ou bien akaka kafira ka ka ba ere ma kuma nyo fo kaba anti ga jagoya kaka ke islamé akono ko ambe ga jagoya mo te ga jagoya bon. Ale ka mission ye min bɔra silamɛya la bon b'a fɛ bɛɛ ka bɔ a la o de y'a nakun ye Facebook kan karamɔgɔ ko tɛ karamɔgɔ ninnu ye prétexte dɔrɔn de ye donc moi-même je vais essayer ka karamɔgɔw tɔgɔ bɔ n ka kuma na n bɛna essayer fo ni porokotora k'a fɔ karamɔgɔ minnu fana n'a bɛ ka aw kɛlɛ wallahi a tɛ ka aw kɛlɛ dɔwɛrɛ kama a bɛ ka aw kɛlɛ diinɛ de kama diinɛ bɛ se ka nege bɔ mɔgɔw la cogoya min na ale ka kɛlɛ kun y'o de ye. Mais alhamdulillah, Allah ka jɔnɲɔgɔnw u jɔlen bɛ ani Ala cɛ. Nous sommes prêts pour défendre notre Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا على كوكو كافرين Tesla me a fait unyela utafika yire la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu li yahuda wal ladina ashraku akoko islamia jugu folo o ye yahudi awde ale ni flani kafo nunu ina fo ni na nyogona o c'est soma islamia jugu yere olu de quoi abaka islamia de kele voilà ore kama ningo anga to sa parce que kuma bena fali kuma la fa mina ta air flash ro quoi wallahi mina kama quoi mina to ka kutuba de siga kama dro ka kutuba yɛrɛ de sigi quoi kafri din shijugu din fugari din arnaqueur din ngani ya jugu din ala ka barka do Mai Watara la parce que depuis ni Malika da magara Mai Watara ka video la Mai Watara la Malika ma se ka sigi bilen o ma se ka bɛn bilen ko kuma fɔtɔ ma kɛ kelen bilen depuis o yɔrɔ la a yɛrɛ b'a dɔn barika de bɛ Mai Watara la kabini Mai Watara da magara la an da magara karamɔgɔ caman na dɛ mais kabini turu sera Mai Watara ma groupe cira ala ka barika do Mai Watara la ne de Mai Watara dɔn Mai Watara ne de y'a défendre sa groupe kɔnɔ la ala ka barika do Mai Watara la parce que depuis ni Malika da magara Mai Watara ka video la Mai Watara la Malika ma se ka sigi bilen o ma se ka bɛn bilen ko kuma fɔtɔ ma kɛ kelen bilen depuis o yɔrɔ la a yɛrɛ b'a dɔn barika de bɛ Mai Watara la kabini Mai Watara da magara la an da magara karamɔgɔ caman na dɛ mais kabini turu sera Mai Watara ma groupe cira ala ka barika do Mai Watara la ne de Mai Watara dɔn Mai Watara ne de y'a défendre sa groupe kɔnɔ la ala ka barika do Mai Watara la parce que depuis ni Malika da magara Mai Watara ka video la Mai Watara la Malika ma se ka sigi bilen o ma se ka bɛn bilen ko kuma fɔtɔ ma kɛ kelen bilen depuis o yɔrɔ la a yɛrɛ b'a dɔn barika de bɛ Mai Watara la kabini Mai Watara da magara la
an da magara karamɔgɔ caman na dɛ mais kabini turu sera Mayi Watara ma groupe cira ala ka barika don Mayi Watara la ne de Mayi Watara dɔn Mayi Watara ne de y'a défendre sa groupe kɔnɔ la